Oh, it's such a privilege to be with you guys. Satu keberuntungan sekali bisa bersama-sama dengan saudara semua. Sincerely, we are family. Sungguh sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya kita ini adalah keluarga. I I love these relationships. Saya sangat menyukai sekali hubungan relasi ini. In Jesus, Di dalam it Yesus, it transcends time and space. itu melampaui melewati segala tempat dan waktu. It transcends language. Itu melewati segala macam bahasa. It's the depth of love that only in Christ, only in Jesus we can have. Ini adalah kedalaman kasih yang hanya kita bisa miliki di dalam Kristus. From the moment I met you, Pastor, you stole my heart, and I'm committed to you and your family. Sejak saya pertama kali bertemu dengan Pak David, saya sungguh-sungguh committed dalam kasih saya dan keluarga Pak David. I honor all the team at Life Center, Saya sangat menghargai semua tim di Life Center and you have my heart and the heart of my family. dan engkau memiliki hati saya dan hati keluarga saya. My wife may sneak in here in a few minutes. She was taking my daughter to school, so Istri saya nanti akan muncul sebentar ya. Sekarang dia sedang membawa anak saya ke sekolah. my heart is burning. Um, Hati saya itu sangat membara sekali. the Lord's been speaking to me very deeply in this season. Tuhan berbicara dengan sangat dalam sekali bagi saya di masa ini. So I'm going to really take my time. Saya akan mengambil waktu saya. I'll give you a lot of scripture. Saya akan berikan banyak ayat. Hey, but there's a level of impartation that's going to happen Akan ada suatu tingkatan impartasi yang akan terjadi. that none of us will ever be the same again. Tidak ada satupun dari kita yang akan sama lagi. So I'm just going to dive in here. Amen. Saya akan masuk menyelam ke dalam sekarang. Amin. I possibly read this scripture last time I was with you. Saya waktu itu mungkin membaca akan ayat yang terakhir kali saya bersama dengan saudara. But I just feel such a tangible reality with it in these days in this season. Tetapi ada suatu jamahan yang sangat nyata sekali pada waktu dan masa ini. Because the entire world Karena seluruh dunia ini has just been inundated with fear and torment. karena semua itu dipenuhi dengan segala ketakutan dan penyiksaan. It's been released psychological warfare all over the world. Itu sudah dilepaskan suatu peperangan rohani secara psikologi di seluruh dunia. And our eyes, Dan mata kita, our ears, telinga kita, all five senses, semua lima indera kita. the enemy has been out to torment the entire Musuh, world. musuh itu sudah keluar dan mulai menyiksa seluruh dunia ini. And the Lord told me in this season, Dan Tuhan berkata pada saya pada masa ini, at least for me and any realm of influence I've been allowed, setidaknya bagi saya dan di dalam bidang yang saya apa yang saya bisa mempengaruhi di sekitar saya is to release the sound of the Lord, adalah untuk melepaskan suara dari Tuhan the wind, the breath of the Spirit. dan di mana ada nafas daripada rohnya. And God said He's going to restore the five senses. Dan dia berkata Tuhan akan memulihkan kelima indera kita. Hallelujah. Haleluya. He's going to restore the five senses Dia akan memulihkan kelima panca indera kita and restore innocence to the body of Christ. dan memulihkan lagi ketidakbersalahan kepada tubuh Kristus. And innocence is total dependence on Holy Spirit. Dan rasa tidak bersalah itu sepenuh-penuhnya bergantung kepada Roh Kudus. But I want to read this first, Colossians chapter 1. Kolose 1 Colossians chapter 1 verses 9 through 28.
ayat I'm going to 9 read, sampai 28. and if you would translate what I'm saying, because I'm going to read it from the Passion Translation, Dia akan membacakannya dari The Passion Translation. which I know Brian is a friend of you guys as well as mine, Brian Simmons. Brian Simmons adalah teman dari kita semua dan teman saya juga. Mungkin Ernie bisa ditolong dikeluarin ayatnya, The Passion Translation. So I'm going to read Colossians 1, 9 through 28. Saya akan bacakan Kolose 1 ayat 9 sampai 28. Saya nggak pegang ayat bahasa Indonesianya ya. Since we first heard about you, Sejak kita pertama kali mendengar tentang itu, we've kept you always in our prayers. kami selalu menjaga kalian semua di dalam doa kami. Okay, dear friends, listen to this language. Dengarkan bahasa ini ya. I love the word. I love the substance of the word. Saya senang sekali dengan perkataan inti daripada firman ini. We're going to step into the reality, the heavenly reality Kita akan masuk ke dalam realitas surgawi of what these words are releasing over us and washing us right now by the water of his word. ya, apa yang akan dilepaskan oleh firman Tuhan ini dan membasuh kita dengan firman-Nya, air firman-Nya. And it says this, Dikatakan begini, that you would receive the perfect knowledge bahwa kamu akan menerima suatu pengetahuan yang sempurna of God's pleasure over your lives. atas kesenangan Tuhan atas hidupmu. Wow. That right now, Sekarang ini, he's washing over us. Dia sedang membasuh atas kita. Right now, Sekarang ini, he's washing us Dia membasuh kita, menyucikan kita, membersihkan kita with the water of his word dengan air firman-Nya in the perfect knowledge di dalam suatu pengetahuan yang sempurna of God's pleasure over us. atas kesukaan Tuhan atas kita. 1 John says this, 1 Yohanes berkata begini, perfect love kasih yang sempurna cast out fear. menyingkirkan atau menghapuskan, melenyapkan semua ketakutan. Because fear brings torment. Karena ketakutan itu akan membawa suatu penyiksaan atau penganiayaan. But perfect love Tetapi kasih yang sempurna cast out fear. menyingkirkan semua ketakutan. And when we know we're loved, Dan kalau kita tahu kita dikasihi, it actually says this, sesungguhnya dikatakan begini, love is perfected in this, kasih itu disempurnakan di dalam ini, that we have boldness bahwa kita ini mempunyai keberanian in the day of judgment. pada hari penghakiman. Because as he is, Karena sama seperti Dia, so are we begitulah juga kita in this world. di dunia ini. Perfect love Kasih yang sempurna cast out fear. melenyapkan semua ketakutan. Because fear is torment. Karena ketakutan itu akan menyiksa kita. And so in these past year of the pandemic and all these things, Dan selama tahun terakhir ini di masa pandemi ini terjadi. in the midst of chaos and confusion, Di tengah-tengah semua kekacauan dan kebingungan. so much death, so many things going on. Begitu banyak kematian, begitu banyak hal yang terjadi. When we step into the perfection of God's love, Kalau kita masuk melangkah ke dalam kasih sempurnanya Allah. and we get baptized in Dan that reality, Dan kita dibaptis di dalam realitas itu. it casts out torment.
itu akan melenyapkan semua rasa penyiksaan tersebut, It casts out fear. akan melenyapkan semua ketakutan. Because we know, Karena kita tahu, some of you know, some of you may not, beberapa dari saudara mungkin tahu, tapi mungkin ada yang tidak tahu. but I just went through stage 4B throat cancer. Saya melewati kanker stadium 4, kanker tenggorokan. There's no stage 5. Tidak ada lagi tahap kelima, And I had stage 4B. dan saya memiliki tahapan yang 4B tingkat kankernya. And when they told me that I had this, Waktu mereka mengatakan pada saya memiliki sakit ini, I looked at my wife saya melihat kepada istri saya, and I said, I trust him dan saya berkata, saya mempercayai dia, because I know he loves me. karena saya tahu dia, Tuhan itu mengasihi saya. I trust him Saya mempercayai Tuhan, that he is safe. dia itu selamat. So Mama Heidi Baker would call me every week Mama Heidi Baker selalu menelpon saya setiap minggu. and she would read Psalm 91 over me. Dia membacakan Mazmur 91 atas saya. When you're seated Kalau engkau duduk in the shadow of Shaddai, di bawah naungan Shaddai, you're covered maka engkau ditutupi, dilindungi in the strength of the di dalam God Most High. di dalam kekuatan Tuhan yang maha tinggi. So when we dwell in that place Jadi kalau kita tinggal di tempat itu, of the perfect knowledge of God and his di love, dalam kasih pengetahuan Tuhan yang sempurna, we are covered. kita ini ditutupi, dibungkus, We are dinaungi. washed. We Kita are ini washed. dibasuh, We're safe. kita diselamatkan, kita disembuhkan. And then it continues. Lalu kemudian diteruskan, In the perfect knowledge of God's pleasure, di dalam kasih pengetahuan Tuhan yang sempurna dalam perkenanannya itu, making you reservoirs membuat kita ini menjadi suatu tempat, suatu wadah of every kind of wisdom and spiritual understanding. untuk segala macam hikmat dan pengertian. We pray that you would walk in the ways of righteousness, Kami berdoa supaya engkau berjalan di jalan kebenaran, pleasing God in every good thing you do, menyenangkan Tuhan dalam segala hal yang engkau lakukan. when we do this, Kalau kita melakukan ini, then you'll become fruit-bearing branches. maka engkau menjadi carang-carang atau cabang-cabang yang menghasilkan buah, Yielding to his life, yang sungguh-sungguh berarah kepada hidupnya, maturing in the rich experience of knowing God in his fullness. didewasakan di dalam pengetahuannya, di dalam kepenuhannya. And we pray that you would be energized with all of his power. Dan kami berdoa supaya engkau diberikan energi, kekuatan dalam segala kekuatan kuasanya. And here it is. Dan di sini sekarang, This is what we're going to focus on today. kita akan fokus di sini hari ini. From the realm of his magnificent glory. Dari alam natural kemuliaannya yang maha dahsyat itu, He's calling us to another realm, my friends. dia memanggil kita masuk ke dalam realita alam yang lebih lagi. To live from another realm. Untuk hidup dari alam yang berbeda. The realm of his magnificent glory. Yaitu alam daripada kemuliaannya yang maha dahsyat itu. Living in the wind. Hidup di dalam angin. Walking in the wind. Berjalan di dalam angin. Walking in his virtue. Berjalan di dalam kepenuhan-kepenuhannya. Walking in the spirit. Berjalan di dalam roh.
Hallelujah. Hallelujah. Haleluya. We'll continue with the scripture now. Kita akan lanjutkan dengan ayat ini. Your hearts can soar with joyful gratitude. Hatimu itu akan bisa terbang naik dengan suatu pengucapan syukur yang luar biasa. When you think of how God made you worthy Kalau engkau berpikir bagaimana Tuhan membuatmu itu layak to receive the glorious inheritance untuk mencapai segala kemuliaan dan warisannya. freely given to us by living in the light. Sungguh semuanya diberikan kepada kita dengan cuma-cuma dengan hidup di dalam terang. He has rescued us. Dia sudah Yeah. menyelamatkan kita. He has rescued us Dia sudah menyelamatkan kita completely from the tyrannical rule of darkness. dari secara komplit, sekomplit-komplitnya dari semua kuasa-kuasa kegelapan. And has translated us. Dan sudah memindahkan kita. And here it is again. Sekali lagi, Into the kingdom realm masuk ke dalam alam kerajaannya. of his beloved son, Dalam anaknya yang kekasih, Jesus. Yesus. The kingdom realm, Yaitu ke alam kerajaannya. another realm, Yaitu alam yang berbeda. a higher realm, Alam yang lebih tinggi. the realm of his spirit, Yaitu alam daripada rohnya. of his beloved son, Dalam anaknya yang kekasih, Jesus. Yesus. For in the son, Karena di dalam anaknya, all of our sins semua dosa-dosa kita are canceled, sudah dibatalkan. and we have the release of redemption through his very blood. Dan kita mempunyai kelepasan penebusan di dalam darahnya. Now we're still reading from Colossians 1, 9 through 28. Kita masih membaca Kolose 1, 9 sampai 28 The Passion Translation. dari The Passion Translation. He is the divine portrait. Dia itu adalah gambaran yang ilahi. Who? Siapa? Jesus. Yesus. Yeah. Jesus. Yesus. Jesus is the divine portrait. Yesus adalah gambaran yang ilahi. The true likeness of the invisible God. Dia adalah kebenaran yang sebenar-benarnya dari Tuhan yang luar biasa yang tidak terkalahkan. The firstborn heir of all creation. Dia adalah yang mula-mula dari seluruh warisan itu. For through the Son, Melalui anak, everything was created. segala sesuatu diciptakan. Both in the heavenly realm Baik di dalam alam surgawi and on the earth. dan juga di bumi. All that is seen Semua yang terlihat and all that is unseen. dan juga yang tidak terlihat. Every seat of power, Setiap tempat duduk kekuasaan itu. realm of government, Semua dalam bidang-bidang kepemerintahan. principality and authority, Penguasa-penguasa dan juga pemerintahan-pemerintahan, otoritas-otoritas. it was all created through him and for his purpose. Semua diciptakan melalui dia dan untuk tujuan bagi dia. He existed before anything was made. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu pernah dijadikan. And everything finds completion in him. Dan segala sesuatu menemukan kekomplitannya di dalam dia. Hey, he is the head of the body. Dia adalah kepala dari tubuh. Who? Siapa? Jesus. Yesus. And since he is the beginning and the firstborn, Dan karena dia adalah yang permulaan dan yang mula-mula dilahirkan, he is the most exalted one, dia adalah yang paling termulia, tertinggi. holding first place in everything. Memegang tempat yang terutama di dalam segala sesuatu. For God is satisfied Karena Tuhan itu puas, dipuaskan. to have all his fullness dwelling in Untuk Christ. memiliki segala kepenuhannya itu berdiam di dalam Kristus. And by the blood of his cross,
dan oleh darah dari kayu salibnya, everything segala sesuatu in heaven and earth di bumi dan di surga is brought back to himself, dibawa kembali kepada dirinya sendiri, back to its original intent. kembali kepada tujuan maksudnya yang mula-mula. And here it is. Dan inilah Restored to innocence again. dipulihkan seperti sebelumnya, tidak pernah bersalah lagi. Restored to innocence again. Dipulihkan menjadi tidak bersalah lagi. With everything that the spirit of the age has been throwing at us. Dengan segala sesuatu yang roh-roh ilah-ilah zaman ini melemparkannya kepada kita. The precious Lord Jesus. Roh Tuhan Yesus yang sangat berharga itu. Is releasing a fresh wind. Dia sedang melepaskan suatu angin yang baru. A fresh sound. Suatu suara yang baru. Living waters. Air kehidupan. In the perfection of his love. Di dalam kesempurnaan kasih-Nya. In washing. Dan membasuh. The body. Tubuh. Of Jesus, the body of Christ. Tubuh Yesus, tubuh Kristus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I wanted to speak to you this morning. Saya mau berbicara kepada saudara malam hari ini. Tonight for you, morning for me. Malam bagi kita, ada pagi bagi dia. You know, we don't need just good messages. Kita tidak perlu menyingkirkan ayat-ayat firman. We don't just need more meetings. Kita bukan hanya membutuhkan lebih banyak lagi pertemuan-pertemuan. We're here, all of us together. Kita di sini bersama-sama. Because we're looking for Jesus. Karena kita sedang memandang atau mencari Yesus. We're looking for the sound of heaven. Kita mencari suara surga. We're hungry for substance. Kita sungguh-sungguh lapar akan sesuatu yang nyata. You know, Yeremia lived time just like we do. Hidup di dalam waktu sama seperti kita. A lot of chaos. Begitu banyak kekacauan. A lot of ideas. Begitu banyak ide-ide. A lot of prophecies. Begitu banyak nubuatan-nubuatan. And Jeremiah stood up to a Dan nation. Yeremia berdiri. He stood up as a voice to a nation. Dia berdiri sebagai sebuah suara bagi bangsanya. And Jeremiah means appointed one. Dan Yeremia berarti yang ditunjuk, yang ditentukan. And in Jeremiah 31 verse 3. Yeremia 31 ayat yang ketiga. It says this. Dikatakan begini. And again, I'm reading from the Passion Translation. Dalam the Passion Translation, Yeremia 31 ayat 3. And look at what it says. Perhatikan apa yang dikatakannya. Jeremiah 31 verse 3. Yeremia 31 ayat 3. From another realm. Dari alam yang berbeda. Oh, there it is again. Sekali lagi di sini. Jesus. Yesus. Is calling us to live from another realm. Dia memanggil kita untuk hidup dari alam yang lain. From a higher place. Dari tempat yang lebih tinggi. From the realm of his magnificent glory. Dari alam kemuliaannya yang maha dahsyat. From another realm. Dari alam yang lain. Yahweh appeared to me. Menampakkan diri kepadaku. Yahweh is used in the Bible. Yahweh dipakai di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama.
6,519 times. 6.519 kali. It's the name of God Himself. Itu adalah nama Tuhan sendiri. It means the self-existent one. Artinya dia adalah yang ada, sesungguhnya ada. But the beauty of the name, Tetapi keindahan daripada nama itu, it's an acknowledgement of the breath. yaitu adalah mengetahui akan adanya nafasnya. It's a reality of the breath of God. Itu adalah realitas daripada nafas Allah sendiri, The wind of God. yaitu angin Tuhan. So you breathe in, Yah. Jadi kita menghirup nafas masuk ke dalam, Yah, menghirup, And you breathe out, Way. dan kita menghembuskan keluar, We. So it's literally like this. Jadi seperti begini, Yahweh. Yahweh, Yahweh. Yahweh. Because the life is in breath. Karena kehidupan itu ada di dalam nafas. It's the oxygen of heaven. Itu adalah oksigen surga, The substance of His glory. yaitu adalah bentuk nyata daripada kemuliaannya. And it says that from another realm, Yahweh appeared to me. Dari alam yang berbeda itu Yahweh menampakkan dirinya kepadaku. And He said, I have drawn you to myself. Aku sudah memanggil engkau kepada diriku sendiri. With my loving kindness. Dengan kasih setiaku. I have deeply loved you. Aku sungguh-sungguh dengan sangat dalam mengasihimu. With a forever love. Dengan kasih yang selama-lamanya. And my friends. Dan teman-temanku. Yahweh. Yahweh. Is calling to us from another realm. Memanggil kita dari alam yang berbeda itu. He's bringing us back to innocence. Dia membawa kita kepada keadaan kita sebelum kita bersalah. That we're totally reliant upon His breath, His oxygen. Kita akan sungguh-sungguh bersandar kepada oksigennya, nafasnya. We breathe in and out, Way. Kita menghirup masuk Yah dan menghembuskan keluar We. That oxygen. Oksigen itu brings life back into our bodies. Membawa kehidupan kembali di dalam tubuh kita. The attack on the world. Serangan-serangan kepada dunia ini has been about the breath. Semuanya itu tentang nafas. It's been about a lack of oxygen. Itu semuanya mengenai kekurangan oksigen. When the body doesn't have oxygen, kalau tubuh tidak memiliki cukup oksigen, it breaks down the nervous system. Akan menghancurkan semua sistem daripada tubuh ini. And our bodies become very unhealthy. Dan tubuh kita menjadi sangat tidak sehat. Our minds become very unhealthy. Pikiran kita juga menjadi tidak sehat. But Yahweh, tetapi Yahweh is coming in His breath. Dia datang dengan nafasnya. And He's saying, I'm calling you to another realm. Dan Dia berkata, aku memanggilmu masuk ke dalam alam yang lain. To live in my oxygen. Untuk hidup di dalam oksigenku. To breathe in and out my virtue. Untuk menghirup masuk dan menghembuskan keluar semua kebajikan-kebajikanku. My nature. Semua sifat-sifatku. The ways of the wind. Itu adalah jalan-jalan angin. The ways of the wind. Jalan-jalan angin. In Genesis 1:2. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua. It says the Spirit of God. Dikatakan roh Allah. That means the breath. Artinya nafas itu. The wind. Angin. The oxygen. Oksigen. It says the Spirit of God. Dia bilang roh Allah. The wind of God. Angin Allah. The oxygen of God. Oksigennya Allah. Hovered over the waters. Semuanya itu menutupi air.
It says, darkness covered the earth. Dikatakan kegelapan itu meliputi bumi. It was in chaos. Semuanya itu kekacauan. And what did God do? Lalu apa yang Tuhan lakukan? The wind of God Angin daripada Tuhan began to hover over the waters. mulai melingkupi di atas air. And God spoke. Dan Tuhan berbicara. And by his very sound, dan dengan suaranya itu, by his very word, dengan kata-katanya itu, he began to create. dia mulai menciptakan. He began to create an environment. Dia mulai menciptakan suatu lingkungan. He began to create a habitation. Dia mulai menciptakan suatu tempat tinggal For his objects of love. Untuk objek-objek daripada kasihnya. Come on, somebody. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Genesis Haleluya. 1:3. Kejadian 1 ayat yang ketiga. God said, let there be light. Tuhan berfirman, jadilah terang. But he didn't create the sun and moon yet. Dia belum menciptakan bulan dan bintang. Bulan dan matahari. What was the light? Terangnya itu apa jadinya? Well, out of his wind, Ya, melalui anginnya, he released a sound. Dia melepaskan suara. And the light dan terang was the illumination. Itu menjadi iluminasinya. The nature. Menjadi sifatnya. The virtue. Menjadi kebajikannya. The character. Menjadi karakternya. Of our Lord God. Dari Tuhan kita. He wants his knowledge to cover the earth. Dia mau pengetahuannya itu untuk menutupi bumi. As the waters cover the sea. Sebagaimana air menutupi bumi, lautan. So he's releasing his breath, his oxygen, his wind. Dia melepaskan nafasnya, oksigennya, anginnya. To bring life back to the body of Christ. Untuk membawa kehidupan kembali di dalam tubuh Kristus. That then through us. Dan melalui kita. As we live in the wind. Dan sebagaimana kalau kita hidup di dalam angin itu. We can become that sound. Kita bisa menjadi suara itu. We become the voice of God. Kita bisa menjadi suara Tuhan. And shift the atmosphere. Dan memindahkan atmosfer ini. Hallelujah. Hallelujah. The winds are movement. Angin itu adalah suatu pergerakan. I want to make sure you understand me. The wind of God, the Spirit of God. Angin Tuhan, roh Tuhan. It's the movement. Itu adalah suatu gerakan. Wind is movement. Apa itu pergerakan ini? And sound. Suara. Is the moving of the air, the moving of the wind. Suara itu adalah gerakan daripada angin atau udara itu. So God, Yahweh. Jadi Tuhan, Yahweh. The self-existent one. Itu yang sesungguh-sungguhnya ada. The very virtue, glory, wind of God. Dia adalah kebijakan daripada angin daripada Tuhan sendiri. It's saying, I'm calling you higher. Dia berkata, aku memanggilmu naik lebih tinggi. I'm calling you to live from heavenly places. Aku memanggil engkau untuk hidup dari tempat surgawi. He's teaching us. Dia sedang mengajar kita. In these days, the ways of the wind. Pada saat-saat sekarang ini, jalan-jalan angin ini. Hebrews chapter 1. Ibrani 1. Verse 3. Ayat yang ketiga. The sun. Anak. Is the radiance of God's glory. Itu adalah gambaran cahaya kemuliaan Allah. And the exact representation of his being. Dan kenyataan yang nyata daripada keberadaannya itu. So Jesus. Jadi Yesus. Is the exact representation of God, the Father, Yahweh. Jadi Yesus itu adalah gambaran yang nyata daripada Allah sendiri, Yahweh.
Revelation 19:10. Wahyu 19 ayat yang ke-10 It tells us mengatakan kepada kita that the testimony of Jesus bahwa kesaksian daripada Yesus is the spirit of prophecy. adalah roh nubuatan. So everything we see Jesus do, Jadi apa saja yang kita lihat Yesus lakukan, it's perfect theology. itu adalah teologi yang sempurna. His life Hidupnya is the testimony adalah kesaksian for us to live and move and have our being. untuk bagi kita hidup dan bergerak dan menjalani kehidupan kita ini. So I want to take a look at a conversation that Jesus had. Saya mau saudara melihat percakapan yang Yesus ada ini. This is when he's speaking with Nicodemus. Waktu dia berbicara dengan Nikodemus. And what we have to do is look at both the divinity Yang kita perlu lihat keduanya yaitu divinity atau keilahiannya ini and the humanity of dan Jesus. kemanusiaan daripada Yesus. The Bible tells us Alkitab berkata, that Jesus grew in grace and favor. Yesus itu bertumbuh dewasa dalam kasih dan dalam karunia. You know, Jesus just didn't die on the cross. Yesus tidak hanya mati di kayu salib, He was dying every moment of every day. dia mati itu setiap hari, setiap saat. How can I say that? Bagaimana saya bisa bilang begitu? Because he said, I only do what I see the Father do. Karena dia berkata, aku hanya melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. And I only say what I hear the Father say. Dan aku hanya mengatakan apa yang aku dengar Bapa katakan. This means every moment of his life, Artinya setiap saat di dalam hidupnya, he was yielding to the Spirit. dia terus-menerus berserah kepada roh. He was yielding to the wind of God. Dia terus berserah kepada angin Tuhan. Just as trees bend and bow with the wind, Sama seperti pohon bergerak ke kiri ke kanan itu karena angin. in total innocence, Dia sama sekali tidak merasa bersalah waktu bergerak kiri kanan, cuma ngikutin arah angin aja. Jesus Yesus lived and moved in the Dia- presence of God. hidup dan bergerak di dalam hadirat Tuhan. It's fantastic. Ini sangat luar biasa sekali. And so do we. Begitu juga kita. If we're not careful, Kalau kita tidak berhati-hati, we can move and make choices from the world. kita bisa bergerak dan kemudian membuat kepilihan-pilihan berdasarkan dunia. But the Bible says, Tetapi Alkitab berkata, set your mind biarkanlah pikiranmu itu. on things above. Pikirkanlah pada pikiran-pikiran yang di atas. Again, from that other realm, Itu berarti di dalam alam yang lain. from that other nature. Dalam sifat-sifat yang lain. And this is how he's restoring innocence again. Itu sebabnya dia memulihkan lagi kita kembali seperti kita sebelum bersalah. Paul said it. Paulus berkata, In Christ, di dalam Kristus, I live and move and have my aku hidup, being. bergerak, dan berada di dalam kehidupanku. Every time you see the word spirit, Setiap kali saudara melihat kata roh, it means wind, breath, artinya angin, nafas, oxygen. oksigen. He's teaching us the ways of the wind. Dia sedang mengajarkan kita cara-cara angin ini. Let's look at Jesus here. Lihat ya kepada Yesus di sini. Jesus answered Yesus berkata, and said, I say unto you, aku berkata kepadamu, except a man be born of the water and the Spirit, kalau seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, we have to be born of the water and the Spirit, kita harus dilahirkan dari air dan roh, the water and the wind, air dan angin. the nature, Itu sifat-sifatnya. the virtue, Itu adalah kebajikan-kebajikannya. the oxygen of holy.
oksigen daripada Roh Kudus. Be born of the wind and the spirit, he cannot enter the kingdom of God. Kalau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan And, Allah. and here's Jesus teaching us. He's I- even sharing his own testimony. Ini Yesus sedang mengajarkan kita, bahkan dia juga menceritakan kesaksiannya sendiri. He is perfect theology. Ini adalah teologi yang sempurna. Watch. Perhatikan, He's in the world, dia ada di dunia, but he's not of the world. tapi dia bukan dari dunia. He was tempted in every manner. Dia The Bible tells us. dicobai, Alkitab berkata dia dicobai dengan segala macam hal cara. But he was without sin. Tetapi dia itu tanpa dosa. How? Bagaimana? He's showing us right here. Dia menunjukkan pada kita di sini. That which is born of the flesh is flesh. Dia yang lahir dari daging adalah daging. And that which is born of the spirit Dan dia yang dilahirkan dari roh is spirit. adalah roh. That could also be read as that which is born of the breath of God, Yahweh. Dan juga bisa dikatakan mereka yang dilahirkan dari nafasnya Allah Yahweh. Hallelujah. He's Hallelujah. calling us to live from this place, Dia memanggil kita untuk hidup dari tempat ini. walking in the wind, Berjalan di dalam anginnya. breathing in his virtue, his oxygen, his holy. Mengambil nafas-nafas daripada oksigennya, daripada kekudusannya. Then we breathe out. Lalu holy, kita menghembuskan keluar pengharapan itu. his nature, his character, his Kebajikannya, virtue. karakter-karakternya, kebijakannya. And he said, you marvel that I say be born again. Mungkin engkau heran kalau aku bilang engkau harus dilahirkan kembali. The wind blows where it wants. Angin bertiup kemana saja ia mau. And you hear the sound, Dan engkau mendengar bunyinya. but don't know where it comes from or where it goes. Tapi engkau tidak tahu kemana ia datang dan kemana ia pergi. He's saying the wind is blowing. Dia berkata, angin itu bertiup. We don't know where it's coming or where it's going to. Kita nggak tahu kapan dia datangnya, dari mana, dan kemana dia perginya. But it says that so is everyone. Begitulah juga dengan setiap orang That is born of the Spirit. yang lahir dari roh. See, this is it. This is the ways of the wind. Ini adalah jalan-jalannya angin. When we're walking in the Spirit, Kalau kita berjalan di dalam roh, walking in the wind, berjalan di dalam angin, we're totally innocent. kita itu benar-benar sama sekali tidak bersalah. And we move where he moves and we go where he goes. Kita akan bergerak kemana dia bergerak dan berjalan kemana dia berjalan. In the midst of chaos and confusion, Di tengah-tengah kekacauan dan kebingungan, we can recognize his presence. We can recognize where he's going, what he's doing. kita dapat mengenali hadiratnya, kita dapat mengenali kemana arahnya, kita dapat mengenali apa yang dia lakukan. We can have that testimony like Jesus. I only do what I see the Father do, and I only say what I hear the Father say. Kita dapat mengatakan kesaksian yang seperti Yesus katakan, bahwa aku hanya melakukan apa yang kulihat Bapa lakukan, aku hanya mengucapkan apa yang aku dengar Bapa katakan. Because Yahweh is calling us to another realm. Karena Yahweh memanggil kita dari alam yang berbeda itu. And then Jesus continues. Lalu Yesus meneruskan. And this is in verse 11. Ayat yang ke-11, Yohanes 3. And Jesus says to Nicodemus, Yesus berkata kepada Nikodemus, we speak what we know and testify what we have seen, and you don't receive us. kami berkata-kata dari apa yang kami tahu, kami bersaksi dari apa yang kami lihat, tapi kalian tidak menerima kesaksian kami. If I have told you earthly things and you don't believe, how will you believe when I tell you heavenly things? Kalau kamu tidak percaya waktu aku berkata tentang hal-hal duniawi, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata tentangmu hal-hal yang surgawi? And friends, look at what Jesus is about to say.
Perhatikan apa yang Yesus akan katakan. He says, "And no man has ascended to heaven, Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, but he that came down from heaven, selain daripada dia yang telah turun dari surga, even the Son of Man, bahkan anak manusia which is in heaven." yang ada di surga. Okay, let's read that again. Mari kita baca sekali lagi. No man has ascended up to heaven, Tidak ada seorang pun yang naik ke surga, but he that came down from heaven, tetapi dia yang datang dari surga, turun dari surga, even the Son of Man which is in heaven. bahkan juga anak manusia yang ada di surga. So which is it, Jesus? Jadi ada apa ini dengan Yesus? Are you on the earth, Apakah kamu di bumi? or are you in heaven? Apakah kamu di surga? The answer is yes. Jawabannya adalah ya. He was both. Dia ada di dua-duanya. He was naturally transcendent Ya, secara natural itu sudah dipindahkan because he walked in the wind. karena dia berjalan di dalam angin. He walked in the Spirit. Dia berjalan di dalam roh. He's seated in heavenly places. Dia didudukan di tempat-tempat surgawi. Hallelujah. Haleluya. See, he was in the world, Dia ada di dunia, but he wasn't of the world. tapi dia bukan dari dunia. Jesus is perfect theology. Yesus itu adalah teologi yang sempurna. And now, Dan sekarang, Christ in us, Kristus ada di dalam kita, the hope of glory, adalah pengharapan kemuliaan. the expectation of the manifest presence in the world, Jadi suatu pengharapan dari manifestasi dari dunia ini lives in us. hidup di dalam kita. And if he was in the world and in heaven, Dan kalau dia ada di dunia tetapi juga ada di surga, then our testimony, maka kesaksian kita, listen to this, dengarkan ini, Ephesians chapter 1, verse 3. Efesus 1 ayat yang ketiga, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, terpujilah Tuhan Allah kita Yesus Kristus, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. yang sudah memberkati dia kita dengan segala berkat-berkat surgawi di dalam tempat surgawi, In Christ Jesus, di dalam Kristus Yesus. we are seated Kita didudukkan with Christ bersama-sama dengan Kristus in heavenly places. di tempat surgawi, Just as Jesus sama walked in the seperti wind, Yesus berjalan di dalam angin. we are to walk in the wind, Kita juga harus berjalan di dalam angin, walk in the Spirit. berjalan di dalam roh. Here's another, Yang lain lagi, Ephesians chapter 1, verse 15. Efesus 1 ayat yang ke-15. I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus Setelah aku mendengar imanmu dalam Tuhan Yesus and love unto all the saints, dan kasihmu terhadap semua orang kudus, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu dalam doa, That the God of our Lord Jesus Christ, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, the Father of glory, Bapa yang mulia itu, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu dalam pengenalan akan Dia dengan benar, The eyes of your understanding being enlightened, supaya mata hatimu itu menjadi terang, that you may know what is the hope of his calling, supaya kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, And what is the exceeding greatness of his power to us who dan believe, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, which he wrought in Christ apa yang Dia lakukan di dalam Kristus,
when he raised him from the dead Waktu dia membangkitkan Kristus dari kematian and set him at his own right hand in heavenly places. dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di tempat-tempat surgawi. Kristus is seated duduk at the right hand of the Father. Di sebelah kanan Bapa. And we just read Dan kita baru saja membaca that we are seated bahwa kita juga didudukkan with Christ bersama dengan Kristus in heavenly places. Di tempat surgawi. Kita live hidup from a higher realm. Dari alam yang tinggi. We live from a higher place. Kita hidup dari tempat yang lebih tinggi. We live from a higher revelation. Kita hidup dari pewahyuan yang lebih tinggi. We live from the knowledge of the Lord Jesus. Kita hidup dari pengetahuan akan Yesus Kristus. Greater is He. Lebih besar Dia. That is in us. Yang ada di dalam kita. Than He. Daripada Dia. That is in the world. Yang ada di dunia ini. Come on, somebody. Mari semua. Hallelujah. Hallelujah. He said he's seated at his own right hand in heavenly places. Dia didudukkan di sebelah kanan Bapa di tempat surgawi. And then in verse 21. Ayat 21. So we're seated in heavenly places. Kita didudukkan di tempat surgawi yang tinggi itu. And now it's telling what that produces. Dan itu di sini dikatakan itu menghasilkan apa buat kita. Verse 21. Ayat 21. Far above all principality and power. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa. And might and dominion. Dari segala macam bentuk kekuasaan. And every name that is named. Dari kerajaan dan tiap-tiap nama yang pernah bisa disebut. So when we're in that place of heavenly places. Jadi kalau kita berada di tempat itu, di tempat surgawi. Walking in the nature. Berjalan di dalam sifat-sifat itu. Walking in the wind of God. Berjalan di dalam anginnya Tuhan. Walking in this place of His magnificent glory. Berjalan di dalam tempat kemuliaan yang dahsyat itu. It says that we are far above principalities and powers and might. Berarti kita itu lebih tinggi dari segala bentuk pemerintahan, penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. And in verse 22 it says, and He's put all things under His feet. Dan ayat 22 berkatakan dia meletakkan segala sesuatu di bawah kakinya. Hallelujah. Come on. Hallelujah. My dear friends. Saudara-saudaraku yang kekasih. We're in this world, but we live from another reality. Kita hidup memang di dunia ini, tetapi kita hidupnya dari realita yang lain. We live from a different nature. Kita hidup dari sifat-sifat yang berbeda. We are walking in the wind. Kita berjalan di dalam angin. The Bible says. Alkitab berkata. Creation. Keciptaan. Is groaning. Dia sedang mengerang. For the sons of God to be revealed. Supaya anak-anak Tuhan itu dinyatakan. And then it goes on to say. Lalu kemudian diteruskan. Those that walk in the Spirit. Mereka yang berjalan di dalam roh. Those that walk in the wind. Mereka yang berjalan di dalam angin. That live from Yahweh. Yang hidup dari Yahweh. They are the sons of God. Mereka itu adalah anak-anak Allah. What sets us apart from the world? Yang sudah dipisahkan dari dunia ini. When the heavens opened over Jesus. Waktu langit terbuka di atas Yesus. It says the Spirit of God came upon him. Katakan roh Allah turun atas dia. And that it remained. Dan kemudian itu tetap tinggal atas dia. And John the Baptist said. Dan Yohanes Pembaptis berkata. The one who sent me said. Dia yang berkata kepadaku berkata, yang mengutus aku berkata. The one that my spirit comes on and remains.
di mana rohku nanti akan turun dan tetap tinggal atas orang itu, the one that my wind comes on and remains, di mana nanti anginku datang dan tetap tinggal di dalam dia angin itu, my glory, my presence. kemuliaanku, hadiratku, That's my son. di atas orang itulah anakku. So in the midst of chaos and confusion, Jadi di tengah segala kekacauan dan kebingungan, how are people going to know bagaimana orang bisa tahu that we are the church of the Lord Jesus Christ bahwa kita ini adalah gereja dari Tuhan Yesus Kristus when we're walking in the wind? kalau kita berjalan di dalam angin? Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, Jesus. Haleluya Yesus. Hallelujah, Abba. Haleluya Abba. The word of God is eternal. Firman Tuhan itu adalah kekal. Jesus is the word. Yesus adalah firman. And he is, and he was, and he is to come. Dia adalah yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. And something fantastic about the word. Dan ada sesuatu yang fantastis sekali mengenai firman. Are these stories, these prophetic encounters happened? Dan di mana cerita ini atau perjumpaan nubuatan ini terjadi. But from the realm of eternity. Tetapi dari alam kekekalan, these visions happened. Visi atau penglihatan ini terjadi. These testimonies happened. Kesaksian ini terjadi. But when the word comes in us, tetapi kalau firman itu datang kepada kita, we begin to live this word. Kita akan mulai menghidupi firman ini. So it's still happening. Jadi itu masih terus sedang terjadi. Because the word of God is always now. Karena firman Tuhan itu selalu sifatnya sekarang. So what happens? Apa yang terjadi when we're walking in the wind? Kalau kita berjalan di dalam angin? What happens? Apa yang terjadi? How does this affect my day-to-day life? Bagaimana ini akan mempengaruhi hidup saya sehari-hari? How does this affect my marriage? Bagaimana ini mempengaruhi pernikahan saya? How does this affect my workplace? Bagaimana ini mempengaruhi tempat di mana saya bekerja? Ezekiel 37. Yehezkiel 37. Verse 1. Ayat yang pertama. The hand of the Lord came upon me. Tangan Tuhan turun atasku. And carried me out in the spirit. Dan membawa aku di dalam roh. Or atau the wind of the Lord. Angin Tuhan. So the hand of the Lord came upon him. Jadi tangan Tuhan turun atas dia. And the wind carried him somewhere. Dan angin membawa dia ke suatu tempat. Every day. Setiap hari. When you're walking in the wind. Kalau engkau berjalan di dalam angin. That wind's going to carry you somewhere. Angin itu akan membawa engkau ke suatu tempat. When we totally shut out the world. Kalau kita sungguh-sungguh menutup dunia ini. When we quit allowing the spirit of the age to control us. Kalau kita menolak semua roh-roh dunia abad masa sekarang ini menguasai kita, menakut-nakuti kita. And we're in that place of innocence and walking in holy. Dan kita berada di tempat di mana kita ini tidak bersalah atau murni dan tempat yang kudus. The wind of God. Maka angin Tuhan is going to carry you. Akan membawamu. It's going to direct you. Akan menuntunmu. It's going to direct your paths and your thoughts. Akan menuntun segala pikiran-pikiranmu dan jalanmu. And it will allow you. Dan akan mengizinkan atau membawamu. To see the condition of humanity. Untuk melihat keadaan kondisi dari manusia itu. Passion. Akan ada semangat yang berapi-api. Intimacy with God. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Passion. Akan ada semangat atau kasih yang meluap-luap. Walking in the spirit. Berjalan di dalam roh. Will give birth to compassion. Akan melahirkan belas kasihan.
when you begin to see Kalau engkau mulai melihat through the lens of Jesus, melalui pandangan mata Yesus, when you begin to live kalau engkau mulai hidup in his very breath, di dalam nafasnya sendiri, you will be possessed with compassion. engkau akan dimiliki atau memiliki akan passionnya itu atau kasihnya yang meluap-luap. Passion gives birth to compassion. Kasih yang meluap-luap itu akan melahirkan belas kasihan. Hey, that's why in Isaiah Itulah chapter sebabnya 6, dalam Yesaya 6 it says that the seraphim dikatakan serafim. are worshiping the Lord. Mereka menyembah Tuhan. And they're saying, holy, holy. Dan dia berkata, kudus, kudus, kudus. Passion. Itu ada suatu kasih yang meluap, membakar. Intimacy. Ada keintiman, Glory. kemuliaan. In the wind, in the presence, in the atmosphere of heaven. Di dalam angin, di dalam atmosfer surga. And they become so overwhelmed Dan mereka begitu merasa dipenuhi sekali meluap-luap. that they turn and they prophesy. Sehingga mereka berbalik dan kemudian mereka bernubuat. The whole earth is full of your glory. Bahwa seluruh dunia ini, bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. So they're worshiping, holy, holy. Mereka sedang menyembah ini ya. Kudus, kudus, kudus. Then they become a sound. Lalu kemudian mereka menjadi suara. The whole earth is full of your glory. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Holy. Kudus. Passion. Penuh dengan meluap-luap kasih-Nya. The whole earth is full of your glory. Dunia ini seluruhnya penuh dengan kemuliaan-Mu. Compassion. Ada belas kasihan. When you're walking in holy, walking in the wind, kalau engkau berjalan dalam kekudusan, berjalan di dalam angin, it will open your eyes to see. Itu akan membuka matamu untuk melihat the condition of humanity. Ada kondisi daripada manusia. And so back to Ezekiel 37, it says that he carried me out in the spirit of the Lord. Dia membawa aku di dalam roh Allah. That's Yahweh. Itu adalah Yahweh. That actually means he carried me out in the wind of Yahweh. Dengan kata lain, dia membawa aku di dalam angin Yahweh. Hey, and caused me to pass by them round up, and put me in the midst of a valley of dry bones. Dia membawa aku ke lembah di mana ada tulang-tulang kering. Wow. Where is he sending us today? Di mana kita bisa melihat seperti ini sekarang ini? When we're walking in the wind, kalau kita berjalan di dalam angin, and he directs your path, dan dia menuntun langkahmu, you could be going to your college, you could be going to your family's house. Mungkin saudara pergi ke tempat engkau kuliah atau ke tempat di mana rumah keluargamu. You could be going to a friend's house, you could be going to the store. Mungkin kau pergi ke rumah temanmu atau ke toko. Everywhere we go, kemana saja kita pergi, there are people around us. Ada orang-orang di sekitar kita that need a fresh touch from Jesus. Yang membutuhkan jamahan yang segar yang baru dari Yesus. That need healing from Jesus. Yang membutuhkan kesembuhan dari Yesus. That need hope. Yang membutuhkan pengharapan. That need loving kindness. Yang membutuhkan kasih setia. That need patience. Yang membutuhkan kasih yang menyala-nyala. In verse 2, and it says, he calls me to pass by them. Ayat 2. Behold, dia membawa aku melewati tempat itu dan lihatlah. And behold, there were many dry bones in the open valley. Banyak sekali tulang-tulang bertaburan di lembah itu. In verse 3. Ayat 3. He said unto me, Son of man.
Dia berkata kepadaku, anak manusia, can these bones live? dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? When you're walking through the streets of Jakarta or wherever you may be, Kalau engkau berjalan di jalan-jalan di Jakarta atau dimanapun engkau and berada, you see the broken or the hurting, dan engkau melihat mereka yang terluka, or the homeless or the poor, atau orang-orang yang tidak memiliki tempat tinggal, atau orang-orang yang miskin, or the most successful businessman, atau mungkin para bisnis yang sangat sukses, when we're walking in the Spirit, kalau kita berjalan di dalam roh, God will say to you, Tuhan akan berkata kepadamu, can this one live? dapatkah yang ini hidup? When we're in the Spirit, Kalau kita berada di dalam roh, we're not being controlled by torment or fear anymore. kita tidak lagi dikontrol oleh rasa penyiksaan atau ketakutan lagi. We're not being controlled by self-doubt and so self-consumed. Kita tidak lagi dikontrol oleh kebimbangan diri sendiri atau cuma mau memikirkan diri sendiri saja. We've become so self-consumed and self-possessed. Kita menjadi orang yang cuma memikirkan diri sendiri saja dan cuma mau memiliki buat diri kita sendiri saja. But we have to have the testimony of Jesus. Tapi kita harus memiliki kesaksian Yesus. When you've seen me, kalau saudara melihat saya, you've seen the Father. Engkau melihat Bapa. Because 1 John says, as he is. Karena 1 Yohanes berkata, sebagaimana dia, so are we in this world. Begitulah juga kita di dunia ini. So can the businessman live? Dapatkah pengusaha itu hidup? Maybe he has all material things. Mungkin dia memiliki semua hal-hal yang sifatnya materi. But maybe he's dying inside and he's broken. Tapi mungkin di dalam dirinya dia itu sedang mati dan juga sedang hancur. Can the homeless man live? Dapatkah orang-orang yang tidak punya rumah itu hidup? Can. Dapat. We have to be led by the wind. Kita harus mau dipimpin oleh angin itu. And then in our day-to-day life. Dan dalam hidup kita sehari-hari. Just like the trees. Sama seperti pohon. We bend and we bow and we yield to the voice of Jesus. Kita membungkuk, kita melambai, kita mengarah ke arah seperti di mana suara Yesus mengarahkan kita. Back to the scripture. Kembali kepada firman Tuhan. Verse 4. Ayat yang keempat. And again he said to me. Dia berkata lagi kepadaku. Prophesy to the bones. Bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. That word prophesy. Kata bernubuat is the word naba. Kata aslinya adalah naba. And it means to sing or speak by Artinya, divine inspiration. Untuk berbicara atau menyanyi dari inspirasi ilahi. So it's literally saying. Jadi dengan kata lain dikatakan. Sing or speak. Bernyanyilah, berbicaralah. Be a sound. Menjadi suaralah. And my friend, sound is a movement of the wind. Suara itu adalah gerakan daripada angin. That's the place where God's wind is blowing through you. Itu adalah tempat di mana suara Tuhan itu bertiup kepadamu. And literally playing you like an instrument. Dan sungguh memainkan saudara itu menjadi sebuah alat musiknya, instrumen. He's saying, go into the streets. Dia berkata, pergilah ke jalan-jalan. And allow the wind of God to blow through you. Dan izinkanlah angin Tuhan itu bertiup melaluimu. And
speak to the four winds. Dan berbicara kepada 4 arah angin. He says this. Dia berkata begini. He said, prophesy to the bones and say this. Bernubuatlah kepada tulang-tulang dan katakanlah. Dry bones. Tulang-tulang kering. Hear the word of the Lord. Dengarlah firman Tuhan. The Lord God says unto these bones, Firman Tuhan berkata pada tulang-tulang ini, I will cause breath, wind to enter you. Aku akan memberi nafas hidup angin itu di dalam dirimu. What do they need? Apa yang mereka butuhkan? The wind of God. Angin Tuhan. The oxygen of God. Oksigen Tuhan. As I said earlier, Seperti tadi saya berkata, this whole season's been an attack on the oxygen. Musim-musim ini adalah saat di mana serangannya terhadap oksigen. And in the body, when there's no oxygen, Dan di dalam tubuh kalau tidak ada oksigen, the nervous system shuts down. maka seluruh sistem syaraf kita itu akan menjadi tertutup. So even right now, Bahkan sekarang ini, people on this Zoom call, orang-orang di dalam Zoom ini, you've been tormented. engkau sudah disiksa. Fear has been tormenting you. Ketakutan itu sudah datang kepadamu. Sickness tormenting you. Sakit penyakit itu menyiksa engkau. Imaginations tormenting you. Imajinasi itu menyiksamu. Because there's been a lack of oxygen. Karena kurang oksigen. In isolation. Di dalam isolasi. But God sent me here on this Zoom call. Tapi Tuhan mengirim saya lewat Zoom ini. To prophesy right now. Untuk bernubuat sekarang. To every person on this screen. Untuk setiap orang di dalam layar ini. We prophesy to the four winds right now. Kami bernubuat sekarang kepada 4 arah mata angin sekarang. To breathe life again. Untuk menghembuskan hidup lagi. To breathe life, to bring oxygen. Menghembuskan hidup lagi, membawa oksigen. Oxygen to the imagination. Oksigen kepada imajinasi kita. Oxygen to the eyes, to the ears. Oksigen kepada mata, telinga. To the touch that you can feel. Oksigen kepada jamahan sentuhan supaya kita dapat merasa lagi. I declare you are not numb. Saya mendeklarasikan saudara itu dapat bisa merasakan. I declare tidak kebal. life. I declare Saya life. mendeklarasikan kehidupan. We speak life to the bones. Kami mengucapkan kehidupan kepada tulang-tulang. He said, prophesy to the bones. Dia katakan bernubuat kepada tulang-tulang. Behold, jadilah, I will cause breath, wind to enter you, and you shall live. Aku akan memberikan nafas dan angin kepadamu dan engkau akan hidup. And I will lay sinews upon you. Dan aku akan memberikan urat-urat padamu. And will bring flesh upon you. Dan memberikan daging kepadamu. And cover you and put breath in you, and you shall live. Dan aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan nafas hidup dan kamu akan hidup. And I declare that right now. Dan aku mendeklarasikan sekarang ini. You shall live. Kamu akan hidup. Resurrection power. Kuasa kebangkitan. Resurrection life. Hidup kebangkitan. Healing and wholeness. Kesembuhan dan kepenuhan. Right now. Kesembuhan sekarang ini. Right now. Even sekarang in your house right now. Bahkan di dalam rumahmu sekarang ini. Just breathe in fresh oxygen of heaven. Hembuskanlah masuk nafas oksigen dari surga. Breathe out the fresh oxygen of dan heaven. Keluarkanlah lagi nafas oksigen dari surga. Oh, this is the ways of the wind. Ini adalah jalan-jalan angin. We are seated in heavenly places right Kita now. didudukkan di tempat surgawi sekarang ini. We are in that most holy place. Kita berada di tempat yang paling kudus itu. Hey, so we breathe in Yahweh. Kita menghembuskan nafas masuk Yahweh. 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 We breathe you in, Yahweh.
Kami menghembuskan masuk ya Engkau, Yahweh. We breathe you out, Yahweh. Kami menghembuskan nafas keluar kami, Yahweh. We breathe you in, Yahweh. Kami menghembuskan masuk, Yahweh. We breathe you out, Yahweh. Kami menghembuskan nafas keluar, Yahweh. The atmosphere of heaven. Atmosfer surgawi. The tangible reality of Jesus. Realitas yang sungguh-sungguh nyata sekali, Yesus. And Ezekiel said he prophesied as he was commanded. Yeskiel berkata dia bernubuat ketika dia memerintahkan itu. And as I prophesied, there was a sound. Dan ketika dia bernubuat ada suatu kedengaran suara. And a shaking. Dan ada suatu gerakan-gerakan. And the bones came together, bone to bone. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Hallelujah. And then it goes on to say that the Lord told him to prophesy to the four winds. Lalu Tuhan berkata, bernubuatlah kepada 4 arah mata angin. And he said, oh breath, oh breath. Dan dia berkata, nafas hidup, nafas hidup. Or again, that could be, oh wind, oh wind. Atau dengan kata lain, oh angin, oh angin. Breathe upon these slain that they may live. Berhembuslah kepada tulang-tulang ini supaya mereka itu dapat hidup kembali. And it says that wind came upon them. Lalu kemudian angin turun atas mereka. And they became alive. Dan mereka hidup kembali. And they stood on their feet. Dan mereka berdiri di atas kaki mereka. As an exceeding great army. Sebagai suatu tentara yang sangat besar. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. So Lord Jesus, we thank you that right now. Tuhan Yesus, kami berterima kasih sekarang ini. That this is even a reality here. Bahkan di dalam realitas sekarang ini. And even now. Bahkan sekarang. Yahweh. Yahweh. You're breathing in every person watching. Engkau menghembuskanlah nafasmu kepada setiap orang yang melihat. Breathing in hope. Berhembuskanlah pengharapan. Hope. Pengharapan. Loving kindness. Kebaikan, kasih setiamu. Your loving kindness is better than life. Kebaikanmu itu jauh lebih baik daripada hidup. Therefore, the children of men. Itu sebabnya anak-anak manusia. Put their trust under the shadow of your wings. Menaruhkan kepercayaanmu di bawah lindungan sayapmu. And here we are now. Dan sekarang kami ada di sini. In the shadow of Shaddai. Di dalam bayangan atau lindungan Shaddai. And you're breathing in us and you're breathing out of us. Dan engkau menghembuskan nafas hidup masuk kepada kami dan menghembuskan keluar nafasmu. And you're breathing resurrection life again. Dan engkau menghembuskan hidup kebangkitan lagi. And we'll stand up. Kami akan berdiri. As an exceeding great army. Sebagai tentara yang besar. Walking in the perfection of your love. Berjalan di dalam kesempurnaan kasih-Mu. Hallelujah. Haleluya. Thank you, Abba. Terima kasih, Bapa. Hallelujah. 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 So, Pastor David, do you want me to soak now for a few minutes? Yes, please. Okay. Even now, the breath of God coming over you.
even now. And I can get enough. Lord Jesus, I can get enough of your amazing love. And I can get enough. And I can walk away. Jesus, I can walk away. For I have seen your face. And I can walk away. No, 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 no. I can get enough. And I can get enough of your amazing love. And I can get enough. And I can walk away. Jesus, I can walk away. Hey. For I've seen your face. And I can walk away. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. And there is nothing like your love. And there's nothing like your love. And I just wanna be where you are. And I just wanna be near your heart. There's nothing like your love. There's nothing like you. Nothing like. Jesus, I love. Jesus, I love. Holy, 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 and holy, Jesus, I love. Jesus, we love. Jesus, Jesus, we love you.
Jesus, I can get enough of your amazing love, and I can't get enough, and I can walk away. Jesus, I can walk away. No, 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 no. 'Cause now I have seen your face, and now I can walk away. No, 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 no. The God who was and is to come, power of the risen one, God who brings the dead to life, the God of miracles, the God who was and is to come, power of the risen one, the God who brings the dead to life, God of miracles, God who was and is to come, power of the risen one, God who brings the dead to life, God of miracles. 'Cause I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. The one who made the blind to see is moving here in front of me, moving here in front of me. The God who made the deaf to hear, He's silencing my every fear, He's silencing my every fear. 'Cause I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. I believe in you, I believe in you, you're the God of miracles. The God who was and is to come, the power of the risen one, the God who brings the dead to life, God of miracles. The
God who brings the dead to life, the God of miracles. I believe in you, I believe in you. You're the God of miracles. Yeah, yeah, yeah. In every home right now, every room, every room. Hope will rise again. Hope will rise again. Hope will rise again. And hope will rise again. Hope will rise again. In every house, in every room right now. Wonder-working power, resurrection life, right here, right now in Indonesia. Jesus, we believe your word, and 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 thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, yeah, Jesus.